Bombo Success Story. Itatanga Domingo mga bumukat mga gantemanan iti istorya. Istorya iti maysa. Administrator awan sa bali nadikat ni Dr. Roel Palo Anicas. Isuna mga bumbu iti agdama nga Ilocos Sur Community College Administrator ket intay man amuan. Kasano iti palaygi iti biyag na. Siya ni Roel Palo Anicas, iti Barangay San Julian Norte, Vigan City, Ilocos Sur. Siya iti inunaan ni anak ni Mr. Manuel Ken Rosa Anicas. Anda anak iti dua kabsat a babae ni Rosel Anicas Asenas ken ni Rona Anicas Quinto. Anda anak pimet iti upat nga kaanakan. May samit iti nakaturpusen iti panagadal na Bachelor of Science in Nursing NJ University of Northern Philippines ket takit madamamiten nga agtatrabaho jay Gabriela Silang General Hospital kasmay sa a nurse ti mikadua ket third year college nga mga alay ti BS Criminology Divine Word College of Vigan ken grade 11 ni grade 11 ni Carl, okay, ket ti naudyan ket ni Kian which is grade 6 si Nagsangalan Elementary School. So dahil makabumbuti pagayam tayo ni Dr. Roel Palo Anicas bale bunga ti ayat-ayat ni Sir Manuel ken Ma'am Rosa Anicas nga taga San Julian Norte, Vigan City. Ket adda iti duwa nga kabsat na. Ngem kasano nga tamet makabumbu iti biyag na. Iti bingisuna deti man makabumbu iti hintay dengge. Okay, siya sino ni Roel Palo Anicas idi ubing dahito iti kana sa lunsod ket agbalin ko man nga iburay nga kasingin ko iti Bislak ti Kawayan. No aping nga kasingin ko iti Bislak ti Kawayan, may bagakmet nga ti parents kini iti parents ko nang nagpronakin ni mamang ko nga Rosa ket ipayapay na gamin bujokong DJ Bislak ti Kawayan kas pinangipakita damit iti pinangdisiplina da kanyami nga agkakabsat ta masapol nga before 6 PM iti malem kailan ket anda kami ni DJ Balay ket DJ ko na tayo nga di gagangin nga para tubig nga nakalabar tayo nakasukat tayo di panturog tayo kasi gamin so ipayapay ken kas kada ni bagbaga ni mamang ko imbagpay di DJ taraken nga manok ta kasakbayan tala sa isket nakaapundan. So may bagakmet nga talagang di makkel na babaen iti disiplina iti naganak kanyami. So nga ibagak nga kasingin ko iti Bislak ta ipayapay di mamang ko. Kasingin ti Bislak ti Kawayan. Tetaman iti paniladawan ni Dr. Anicas no kasano iti panangdisiplina ti naganak da kenkwana. So masapol nga alas 6 ket nakaawiden ti pagayam tayo. Ngem iti kinaubing na mga kabumbo. Kasano nga tamot iti biyak daydi. Adanda ka din idin iti narangay abiyag. When saan tayo met nga day pagpangas ko na tayo man laeng ta maibaga tayo met nga adaan tayo ngem saan met nga di laplapusanan saan met nga di kurkurang ta bayat met iti panagadal ko ti elementary hanggang nakaturpusak iti panagadal ko ti college ked ni papang mi ket adda iti abroad napadasan na met iti napan iti Taiwan Guam ken nagbayag met isu ni Saudi Arabia ked bayat iti panagtrabaho na iti balasyo ti taaw itamit nga naipundar mi kunak man laingin naipundar ni papang mi
iti amin nga pagkasapulan mi kastamit ijay balay mi ket iti nakaturpo sa kon iti koleyo ijay meten nga nagsarding nga abroad ket actually na ibaganan nga dapat ket tumulong ak meten kasi nakasimpa ak meten kadagiti kakabsat ko. Saan nga aglaplaposanan ken saan met nga dati agkurkurang. Detaman iti panangladawan ti pagayam tayo no kasano iti kabibiyagda idi. Ngam makabumbo, anya ba iti arapaap iti maysa nga Ruel Anicas idi ubing isuna. When gagangay iti ubing, no malpasen iti panagkaklase iti bulan iti Marso idi, dagyada na mababat nga pages iti notebook ket DJ iti pagtitipunin tapos ket DJ nga daiten iti DJ uso sa daggansilyo ket adda DJ na isurat-surat ko ijay nga kailangan at the age of 32 ket may sa akton nga author iti libro. At the age of 34 masapol nga malpas kon tumeten iti doctorate degree. So kayat nga sawin hindi pa laing ubingak bumbudyohong ket talaga meten nga desire tayo, okay, aspirasyon tayo iti agbalin nga mangisuro. Ngem kalaksidan iti amin adamit arapaap tayo iti nga agbalin ko mga padi, okay? Ngem siguro di ko nada nga pagsasauda nga many are called but few are chosen. And so siguro iti na ito din kanyak met nga iti bendig iti edukasyon iti addam tong agbalin nga career tayo, nga karera tayo iti masakbayan. Kaya di tangar ibayad iti di panagbasbasak, ijay meten nga nagkalaksidan iti panagturpos tayo iti high school, iti Ilocos Sur National High School, takayat kumanmet nga iburay kanyayo apong agbuybuya, kaya nagdingdingig dito nga programa, nga ni Ruel Palo Anicas, ket produkto iti public school. Nagbasa ak iti elementarya, iti nagsangalan elementary school, iti nagsangalan Vigan City, ket gagangay nga ubing. Okay, kalaksidan ti amin nga aramiden tayo met amin nga kabailan tayo ngem dagsanggasat ko na dataan tayo met makasambot iti top 5. Okay? Uri ko man no awan pulos tinalala tayo, uri no most behave or best in attendance awan itinalala tayo. So meaning to say agbalin tayo met ang agbalin ko met nga iburay kada kayo ket agsabi ko man itong inspirasyon nga saan nga DJ panakaalay ti medal or certificate ti kada graduation. Okay, iti pagibasaran tayo iti masakbayan iti may sa tao. Umapapalakmet kinapudno na mapapalak tong recognition, okay, from grade 1 to grade 6 para sipsipat tay laeng, okay, para sipsipat laeng kada iti may kan iti medal. So ngayon di na ikan nakmet iti gundaway nga I guess speaker jay nagsangal elementary school. Actually pinatakder ko amin nga honor pupils ket pinapagnakisudang ibay stage. Ket kunak I pity myself how I wish nga iti kumamit a grade 1 at elementary ket adda na isang it ni mamang ket ni papang ko medalya. Okay, ngem dagsanggasat ta ambit nga naipaay kanya tayo di siya. Then nagtutuloy tinak pa nagbasa. Okay, nagbasa ak iti sekundarya iti Ilocos Sur National High School. Ket I'm a proud alumnus of Ilocos Sur Ilocos Sur National High School dito'y Burgos. Okay, Burgos Street, Vigan City. Ken gagangay manen from first year to fourth year may sa tayo medlat ta iti ordinaryong estudyante. Okay, oras nga tayo met iti agbasa. Ket iti panagbasak iti high school, di taman nga na-challenge na, okay, iti former English teacher ko, may she rest in peace, ni Ma'am Clarita Pati. Ket every time ang klase kami, okay, siyempre, magbasa tayo met nga nalain, kaya tayo met agparticipar, then itayag ko iti imakket ko na naket, agtugaw kan Ruel, nakatangtang ken iti diction mo, okay, madideta pronunciation mo, okay, although aramiden tayo met amin nga kabailan tayo. Di nagserbi akas challenge on my part, ket kunak ket, ay,
mga lakman iti AB English. Okay, mga lakman iti AB English. Kaya dahil tangaro din iti inak in-enroll, okay, J University of Baguio, Ciudad iti Baguio, nangalaak iti AB English, ken idikit kita di prospectus gamin bombojokong ket basit met laing iti pagkurangan nan iti subject na maalak tapno i-major ko pa yan iti literature. So AB English, AB Literature tayo, ken since the curriculum mi gamit at the practice teaching na ken adalaing duwa subject manin nga pagkuranga iti Bachelor of Secondary Education inalak dijay nga duwa subject bombojokong so nga proud nakmet nga mangibaga kanyayo nagbuy-buya ken agdingdingeg nga naturpos tayo iti AB English Literature kastamit iti secondary education. Okay? Nga naala tayo iti talo ket gudua nga tawo en laeng. Supposedly nag-start ak iti June 1995, graduara kuma iti March 1999. Ngem naturpos ko dagiti nga kursok iti October 11, 1998. 3.5 years gapuanan ta nagtuloy-tuloyak nga nag-summer classes ken adapay dagiti gundaway nga nag-cross enroll kay jay Baguio Colleges Foundation pelang idi ket tatan ket University of the Cordilleras nag-cross enroll pa ijay St. Louis University kasi agkaabay met lang ti University of Baguio ken adapay met may isang subject ko nga naalak ijay UP Baguio. So dayta iti inararamid ko isu nga naturpos ko dijay di Greek college courses ko within 3.5 years lang. Sir Reggie, mga kabombo, iti pagayam tayo ni kabombo no Sir Ruel Anicas. Rapaap na din iti mangisuro, kun may sapay iti nagbalin nga rapaap na kat nagbalin kuma nga padi. So proud isuna mga kabombong product iti Nagsangalan Elementary School, ken kastamat iti Ilocos Sur National High School. Kanasawan, pampubliko iti nagbasaan na kat umapal kuna na dagitay makitkita na ngem no mapekasta ket saan kaya ti nakaala iti award wenno medal iti pagibasaran no anyan taman iti agbalin nga future mo iti masangwanan. Ngem ti pagayam tayo makabombuta apay nga tamet nga kayat na kuma ti agbalin nga padi i Dr. Roel Palo Anicas. Hintayan mo. Then, actually gamin ibaga tayo met nga natubayak met, okay? Natubayak babaen iti jay lolang ni papang ko. Iso iti sumursurutak nga may sa gamin iso nang mangluwalo. Okay, ken agtakta ko nga kasi nga ibang bagada ken agpampanyang. So, kanayon na sumursurot kanya na ken grade 1 na pa lang iti bumbudyo kung ket amokon iti Santo Rosario. Ken DJ gamin grade 1 teacher ko the late Ma'am Frando, Juliana Frando, iso na met iti nang sursurupay kanyak nga agkararag. So no iti Sabado Domingo iti ket mapanak ti Kapilya di San Jose kasi iso na iti mga aywan di jing kapilya ket iti nga nasursurop nga talaga iti Santo Rosario kada agluwalo ken iti dayta nga banag kayat ko iti agpadingem sa anak pulos idi gamin nga kunak man nga ang kayat ni lolang ko iti father side ko kasi may saak gamin nga lalaki ken may sapay nga makatubeng iti panagpadi ken madamdamag ti gamin idi nga nangina nagastos iti agpadi bombojokong so masapol iti benefactor masapol iti katulungan ngem siguro ulitek manin, many are called but few are chosen. Anak siguro may kari. Kaya gapuanan iti dayta, dedimeten education iti talagang inala tayon. Isumeten iti from the very beginning nga naggraduar tayo iti koleyo, ket isumeten iti profession tayo from 1999 aging gana tatta nga eskwela metlaeng iti talagang tamtamingan tayo. Kasi gaya mga kabumiti rason iti pagayam tayo so saan nga kayat iti father side
ken medyo nangina. Ngayon din nagturpos makamum iti pagayam tayo, iti kolehiyo, anya iti nagbalin nga plano na idin. Ijayan idi nga idi nagturpos ako ni Ticoleo ket iji met nga ibaga ni papang ko nga tulungak metten nagiti kakabsat ko. Okay? Ken makita tayo metten nga lumakayen ni Father tayo ket gagangay nga iburay tayo metten. Okay? Ken nakatulong ak metten kanyada nga uray no basit ko nakman laingen ti gatad nga mauawat tayo idi first nga job tayo ta 2,800 laing ngem makaiburay tayo pay laing kada kawada. Iti kakabsat ko ta damit iti pagubraan da ta di may nga kayong ko ket although college graduate nga mas kinay-kayat na iti ag tricycle driver tabukod na. Okay, bukod na kanong manager ti bagbagina ken anytime nga kayat na. Okay, ket maaramid na. Kasamid jay asawa ti nood dyan nga kabsat ko, may samid iso na carpenter, pero makatulong met maisakad na met iti pamilyada. Ngayon, or kalaksidan ti amin ko nakmanin, adalat tamit maiburburay ko kanyada. And kaya't ko met ibaga, okay, kadagiti agbubuyang ni Ruel Palo Anicas ket talagang may ibaga tayo met nga generous nga kabsat kadagiti kakabsat na kastamit iti naganak na. When ni Ruel Palo Anicas may isang generous nga tao kunak dita. Uri siguro no sa lunsodin yung mismo kadagiti naganak ko kastamit dagiti uri pagayam. Okay, no siya sino ni Ruel Palo Anicas. Siguro para kanyak gamin ked nasayaat iti kakarit na no makaiburay tayo. Kunada ked the more you give, the more you will be receiving from Him. Then detaman ti kayat ko man nga ilawlawag no apay nga generous ni Ruel Palo Anicas anya kaditi pamilya na. Saan ko met nga pinangilibak bombojo ko nga uri na sulod-sulod nyo, iti pamilya. Dagiti amin nga kakaanahak, adda aklat iti sibay da, since nagbunyag da. Okay, nagbunyag da, ag-birthday da, ag-graduate da man iti elementarya, sekundarya, ken college, ken talagang agtultuloy iti suporta, agtultuloy iti pinangtulong ko kanya da, kastamin nagiti nagandak kadakwada. Ken, of course, nang naroon namin iti, nagiti parents ko nga, ang damit din iti senior citizen age na po natayo ta iti August 30 ag 69 to meten ni mother ni ken iti June 17 last June 17 ken 72 years old meten ni father ni. Daya iti sugbat makabumbo ni Dr. Anicas no apay nga generous isuna. No apay nga di nga makaliplipat nanunod dagiti kakabsat na ken gastamat kadagiti kaanakan na. Ngamin man naman amuen makabumbo no anya ba dahi karirigatan nga paset iti panagbiag ni Dr. Anicas. When adda di jay Saudi Arabia. Okay, way back July 29, 2010, kaya dahil nga kanito, kaya iti pinaka-atake ni mother ni. Na-atake isuna, kaya at that time, 10 months ko pa lang iti Saudi Arabia, kaya saan da nga palubusan, jay manager ko nga agawid, then ijay man nga nagrigad, kasi adayo ak iti pamilya, awang man lang iti maaramidak, although financially, okay, agbalit tayo met nga maka itulong di lang man iti talaga nga na itulong tayo financially ngem kayat tayo kumamit nga at least makaden na ni mother tayo kasi adda pa yung time nga nakasalita kiti doktor na ket kuna na nga
ipaay tayo aminin kasi kas pa nagkita da di kondisyon na kaya ano malasatanin. So that time bumudyo kong ket 53 years old na 53 years old narong send na pwede message ko ken ni mamang ko mismo nga dapat ko madedicate ited ko di nga message di kabsat ko nga ited tayo aminin ken ni mamang kasi pa-birthday yan tayo kasi baka dito yung timauli nga birthday na. She was 53 years old, pinaratyan. Okay, naparatyan iso na, bongga nga birthday. Pero kaasi ti Apo, inga natatakit, kadwa may pailaing. After 16 years, although iti lang problema kanya na kit saan unay nga makapag na. So, ikargami iso na di wheelchair. Then, di gamin panagnana iti problema. Ngayon, kalaksidan ti amin, para kanya mi ket oray no kasjay iti napasamak ken ni mamang mi agamyaman kami pa lang kada Apo Diyos kasi kadua mi pa lang isuna. Okay? For 16 years. And kas may isang anak talagamit nga intay amin ipaay tap na awan tumit ay iti pakababalawan tayo. Ken pakabasbasulan tayo. Narigat met nga adan tumang mangeg tayo kadagiti like for example kakabsat ni mamang mi kabagyan ni mamang mi pagayam na. So, ipaay tayo met amin tapno maiburay tayo king kuwana habang andape lang met iso na itibiyak. Sa kalaksidan ti amin, sa totoo lang, bubudyo ko, na fully paid ko pa yan, DJ St. Peter plan na. Ay, kinatawa kami pa nga talaga kasi impakita mi pa kay ni mamang mi nga talaga di itsoran to iti lungon na. Okay, ket ko na ket nakangini na laki din nagita nga kwayo kasi di nalak gamin bubudyo kong keda DJ Saint Anne kanginaan iti way back 2014 pa deta kanginaan nga ti price na lang iti ket 79,000 ket taktan ket umabot na iti 152. Okay, ket siguro sokal na amin DJ. Tapos naalaan tayo pa Jay Hardin. Okay, iti lote. Okay, at dapat di time hindi nga talagang ipairwar ko yan ni Kapsat kung digiter ng oso sa rin na ng mga anak iti kasar. Tapos nakita na kit apay detan tulaingin iya iti pangbado yung kanya kon. Kaya anjak pa nga matay anak ko kunan anjak pa nga matay anak ko. Kaya't ko pa nga kitain iti pagbanagan nagiti kakaanak nagiti apo. Kaya kasi ti apo napagreduar nan DJ inuunaan nga apo da. Okay? Kaya may san nga nurse. Anya ti DJ panunot mo idi sir. Syempre editi kadagsan na nagregat adayo ka tapos bagadan nga makamaudin nga birthday na siyempre nagregat kay mataka siya rin niya mo DJ panunod pwede ang ka ba nga parang give up ang makakonsentrate ka pa iti trabaho makaturturog ka pa nga ron sir kasi siyempre numampay at ti financial support di moral support nga or no makikitam lang ko makikita ka ni madan mo awan ti kasi sir iti nububra tayo lang hindi kabayatan nga dati di Saudi Arabia ked iti pa nagkararag. I'm a devoted Roman Catholic gamin ked talagang devotee ak iti Our Lady of Perpetual Help, Our Lady of Manawag ken Santo Niño ken Milagroso. Isudalaing iti di maudawatan tayo iti tulong tapno sapay kumata umimbag ni mamang ko. Ken nagsidaaw ti amin kasi despite in spite of ti panakaatake na naatake iti July 29 Rimwar bumbudyo kong hospital iti August 1 nga kasla awan iti napasamak. Then kasasarita iso na idi then iti pagmayatan na attacking awan iti speech defect di laing pinagpagnana iti problema kanya na idi. Then inananusan babaen iti ayat yung panang tartaripato ni papang ko bagkatenda nga makapag na iti bumudyo ko using walker. Mapandi CR, bagkatan dalang iti pagdigos na, masulo na iti kastamit at masulo na palang iti agdigos, masulo na palang nga maigal-gal DJ pagananay na. Okay? Kaya kunami kaya talagang it's a miracle. Believe med iti naturalesa ni mama ko kasi kuamit iso na ang awenda pinagdikakabsat nga milagrosa iso na
talaga met nga devosyonada met iso nga Roman Catholic. Idi na atake ni mamang na makabumbudejay iti karirigatan nga paset ni Dr. Anicas agsipot manubulan na palaeng iti Saudi Arabia. Imagine, 53 years old makabumbukot na atake dito yun, nga maging atataket na piksa pa lang ni mother na. Ngem, kasano isuna makabumbungan nagbalin nga ISCC administrator. Okay, 10 years akmet nga naging college professor, iti English, literature, can research, iti na dumaduma nga private institutions. Okay? Then, naikanak iti Gundaway, December 2009 hanggang October 2016 at data iti Saudi Arabia. Nag-start as a language teacher, okay, iti 3 nga bulan. Then, kalpasan iti 3 bulan, na-promote tayo as management representative iti ISO, napadasa tayo met pay iti naging registrar, then naging academic coordinator. The academic coordinator, ket equivalent na dito yung Pilipinas, ket as a college dean. Ken iti naudi nga posisyon tayo ket as college college manager, okay, academic manager, nga iti counterpart na met ket vice president for academic affairs. Then bayat iti pinagi-sursurok met ijay Saudi Arabia, okay, naala tayo met iti 2016 Bagong Bayani Award. No, apay nga naala tayo deti Bagong Bayani Award, babaen iti panangtulong tayo kadagiti distressed OFW, iti babaen iti tulong iti bantay sa kasangga. Okay, no sa dino nga iti nga tinultulungan tayo dagiti distressed OFW tap na makaawid da. Then naala tayo deti ang award. Then kunak it's enough nga Saudi Arabia iti mangmamar kunak manlain iti talento tayo, iti laing tayo. Iso nag-decide akmeten nga nagawid iti Pilipinas, nag-for-good iti 2016, ket naikanak met iti Gundaway for 5 years, okay, nga naging parte iti Gordon College. Gordon College is a local college, is a syudad iti Olongapo. Nagbalin tayo met nga dean iti graduate school, naging director tayo iti research, naging director tayo iti quality assurance and accreditation, ken naging dean tayo pa iti College of Education, Arts and Sciences. Then imalisak from January 24, 2022 hanggang August 3, 2025, nagtrabaho tayo iti Commission on Higher Education, Regional Office 3 di Central Luzon, nga base jay San Fernando, Pampanga, kas Education Supervisor 2. Then, nagawid ako iti vegan, nagkanak iti Gundaway, nag-start akmet iti August 4, 2025, kaya maragsakan met inumotibiyang, nga iti August 4, deti 2026, bumudyo kong kaya nadano tayo met 10 iti umuna nga tawen tayo kas college administrator ti Ilocos Sur Community College. Ngem taptay ko laing nga sinelebraran gapuanan tanikkan tayo ti Gundaway nga napan ijay Honolulu, Hawaii di August 5 to 7 para iti may nga community college immersion activity nga nakaibilangan dito iingutan tayo nga ISCC out of 173 local colleges and universities iti buong Pilipinas. No saludsudem no apay ken kasanuak nga nakastrek kas college administrator. Nag-apply tayo met, in-applyan tayo met dito nga posisyon, in-open da, ken pagyamanan tayo, tayo met iti napagasatan ken naikan iti Gundaway nga mangidaulo, ken datayo met ten iti naappointaran kas mikatlong college administrator iti Ilocos Sur Community College, babaen ken ni Honorable Dr. Jerry C. Sinson, ken kastamet iti Cebu Bukel nga Honta Provincial nga idadauluan ni Vice Governor Ryan Luis Singson. Okay. Yung expectar mo sir, nga maala ka. Siyempre, ado nga requirements, na-meet mo ba the qualifications iti yagbaling nga administrator
Sir, para kanya ma. Bumudyo kong when agbaltemet ng ibaga nga overqualified tayo. Anya. Siguro, this is the right time, okay, nga naiwited ka niya tayo detoy. Kasi, actually, di siya nag-retire na administrador tayo ket duwa kami nga mismo itinaglaban iso na itina-appointaran. Okay? Ket siguro, it's high time meten nga bagi kasi pagsasauda uri no anya ibalandrada or ibalandrada pa yan iti Great Wall of China no talaga na ito ding no talagang maited ken ka uri no asino dagdibdig pa ket awan makaati pa nga kaskunada ket daytoy met iti aywanan tayo tattang nga posisyon ket araramidan tayo met amin nga kabaelan tayo para iti pagdurasan iti eskwela tayo tapno ad-adda pay met nga mabigbig saan laing nga dito probinsya tayo nga Ilocos Sur no saan ket di nga pati iti buong Pilipinas kastamit iti international nga arena. Okay? Wherein maragsakan met tinomotibyang nga mangipakaammo kadagiti agbuybuyak yan agdingdingig iti daytoy nga programa. Okay? Nga iti Ilocos Sur Community College ket naragpat na meten iti internationalization ibagbaga tayo ta detoy May kalkalpas nga Mayo 2026 kaya nairaman meten iti Ilocos Sur Community College iti World University Ranking for Innovations tanda meten talo nga categories tayo nga nakastrekan iti ayaten tayo nga Ilocos Sur Community College no iti pagsasaritaan ket internationalization. Okay. So, sir, idigayam kat ko medyo na-fail ka kung namalanad Idi. So, nagsubli ka. So, what makes ISCC interesting to you, sir? Actually, talaga nga already awanak pa dito yung ISCC ked ado di arapaap tayo. Ado di arapaap tayo para ti ISCC ked idi naikana ko iti tsansa ked iti meten nga ado ti nailuswat tayo kung nakman naingen ked no binsa-binsaen tayo iti napalabas from August 4, 2025 ken iti agdama naaramid tayo pa neten iti panangbigbig tayo okay panangbigbig tayo kadagiti nagkakauna nga administrador nagkakaunang deans ken nagtakem okay kas paset iti programa tayo iti December 12 binigbig tayo ket inikan tayo iti medalyon na kastamit nga pinagyamanan tayo dagiti amin nga naging Board of Trustees Chairman iti ISCC then naikan tayo pa yan iti Gundaway no sa dino kaya nagkaroon tayo iti commemorative stamps for the 50th founding anniversary iti eskwelahan tayo ken ado pay iti kapadasan ken ado pay dagiti programa meten nga naararamid tayo nga para iti pagdurasan iti eskwela tayo makita tayo meten nga agbalitay panakkel detoy one Ilocos Sur Dormitel makita tayo meten iti kasla panagtubo iti uong kuna tayo man dagiti buildings tayo meten dito ISCC ken lumatlatak meten although nalataken no kuna tayo nalataken iti ISCC nga marik na tayo met nga mas lumaklatak pa itatta itinagan iti ISCC uri ni bagbagada iding idtakit iskol bukol okay uri ang kasumrek nga makaturpos ka ngem tatamit ket paset iti programa tayo okay ket quality education kasi dati met iti talaga nga imbinsak pa lang iti first day ko natimbapog dito ay ISCC nga we are looking forward for a transformative change and quality service, quality education for ISCC students. Gayam tayo nga saan nga nagbaliw. Despite in spite of dagiti kaadometen ay iti naturturpos tayo ta amet nga iti pinangipangas bumudyo kong adaan tayo iti upat nga doctorate degree. Okay? Nalpas tayo iti Doctor of Arts in Educational Management, Doctor of Education in Education Administration, Doctor of Rural Development, Major in Development Communication, ken Doctor of Philosophy, Major in Language Education. Kalaksidan iti amin, okay?
saan tayo met nga kas paset pay tatay gayam actually ti imbagakit yan ti anniversary address ko saan nga DJ posisyon, saan nga DJ opisina, iti mangbukel, iti may isang pagadalan. No tiket di iti sibubukel nga stakeholders ken iti komunidad, iti ISCC, iti mangbukel, iti Ilocos Sur Community College. Ked kaya't kuman nga ibinsa-binsa nga ken it is my prayer nga agtitinulong. Okay? Agtitinulong ko maamin nga pumaset iti Ilocos Sur Community College tapno mas lalo pay nga mapaduras tayo, mas lalo pay nga mapapintas tayo iti saan laing nga dagiti programa tayo no tiket di iti pag-eskwelahan tayo. The physical, okay? Iti Ilocos Sur Community College kas paset iti panagsarita ni Governor tayo tatay ni Dr. Jeremiah Jerry C. Singson kas kuna na nga arapaap na met nga dito Ilocos Sur Community College ket agbalin tumet nga maysa ang mabigbig a universidad dito ay probinsya tayo nga Ilocos Sur. Ket with that statement na agbalin manin dayto nga karit, agbalin manin dayto nga challenge saan laing nga para kanya no tiket di para sibubukel nga mangimatmaton administration iti Ilocos Sur Community College tapno dati nga sirmata kung tayo man laingen sirmata ni Governor Jerry Singson ket intay tumet okay intay tumet maragpat iti sumang limasang bayan nga aldaw. So, Adu ti arapaap deti pagayam tayo makumuken adupay iti arapaap na. Ngem daggan tayo man makabumbo iti mensahe ni Dr. Robel Palo Anicas kada iti amin nga agdindingi kanabibuya na nangruna nagiti adda iti arapaap na. Okay. Kadagiti amin nga adaan met iti arapaap iti biag. Gagangay nga mangrugi tayo iti nababa ket agpangato tayo tumet lain provided you have the clear vision. Adaan ka iti klaro asir mata ken masapol nga aramidem amin nga kabailam tapno dating arapaap mo iti biag ket ingka managpat. Saan tayo po mga maawanan iti namnama no adaan tayo iti gundaway nga mapadasan tayo iti failure na kanada. Agbalin ko madagitoy nga failure kas karit mang challenge kanya tayo tapno mas lalo pay nga igaed tayo, mas lalo pay nga papintasin tayo, mas lalo pay nga agaramid tayo tinasayaat tapno tayo maragpat iti arapaap nga kayat tayo. Kas iti anjang malipatan detoy gamin nga lines ket kayat kuman nga iburay patuloy ang pag-inog ng mundo, ang mundong punong-puno ng matatayog na pangarap. Mga pangarap na nagsisilbing inspirasyon upang makamit ang tugatog ng tagumpay. Dito nga lines, Bobo Jokong, ked first line, iti inlaban mi nga oratorical piece, iti may isang ubing, nga siya iti coach na. Ket nagbalin kanya met dito yan guiding principle. Iso nga kalaksidan ti amin, I keep on telling to my former students, to my friends nga achievements comes only once, but make sure to have the guests and determination in order for us to achieve all desires in life. Ken badangan tayo iti kararag. Tat kalaksidan ti amin, no andaman iti panubok, no masapol nga dumawat tayo iti bendisyon kada apo ket saan damit nga pulos nga saan nga ited dagiti kayat tayo dawaten ken kuwada ngem addaan iti gundaway nga saan dang ited DJ talagang karkararag tayo pero at the end of the day
makigtot tayo tulatan nga napipintas pay gayam DJ itedda para ken ka. Kasla kanya, one of my failure, idi umuna nga laban ko kas administrador, hang ko nga naala. Yung saan na nga naawa na ignamnama, kasi addaan dagiti tao nga addaan pa nagtalik kanya, ket idi nabakante day nga posisyon, isuda iti maysa nga nangiduron kanya. It's high time, it's the right time, bagim deto yen, keda sapay kumata, saan na kami itong mabigo, okay? Saan na kami itong DJ expectations mi ken ka ket saan mo nga may paay. So dito may tayo aywanan tinumotibiyang nga gapo iti talek nga impaay kanyak nagititat tao nga si tatalek kanyak ket saan kon tupulos nga dadaelen day nga talek no saan ket mas nga ramidek ti amin nga kabailak para pay iti mas nga pagsayaatan detoy iingutan tayo nga pagadalan iti Ilocos Sur Community College ket para met kadagiti kakaduak ditoy Ilocos Sur Community College kas paset iti anniversary address ko, okay? Let's commit in advancing excellence in instruction, research, and innovation by building on the college's established foundations while fostering inclusivity and collaboration among stakeholders towards continued institutional progress. It is my prayer for us to continue the chapter of transformative and visionary leadership. Let's be proactive in addressing current challenges while laying down a clear direction for sustainable growth and development. Kahit kumang ibaga, nga let's set aside politics. Rather, let's join together as one academic community in support, unity, and hope for continued growth and success for our beloved institution, the Ilocos Sur Community College. Sapay kumata, titinulong kami. Dito'y pagadalan tayo, tapno mas nga mapapintas tayo pa'y iti Ilocos Sur Community College. Sira niya mga kabombo ni pagayam tayo Dr. Ruel Palo Anicas, iti college administrator, iti Ilocos Sur Community College. So kas kinuna na mga kabombo, no adaman iti failure kat isa deto iti agserbi nga inspirasyon ken saan ko mga mawanan iti namnama ti uray siya sinuman. Amin na tao makamukat agrugi iti baba ket adda iti tsansa nga agpangato no igaud mo iti dayta nga arapaap mo. Anakat sapay ko makabumuta iti dati nga paset iti GMP Good Morning Philippines Success Story ket nakapidot ke manen iti adal manipod iti pagayam tayo ni Dr. Ruel Palo Anicas. Bombo Success Story, siya ni Bombo Mark. Muna ni Bombo Joko ngayon, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, basta radyo. Bombo, good morning, Philippines.